मधुपुर नामक गोटे गाँ थिला। से गाँ ठारू किछि दूर रे गोटे सुंदर नईटे बही जाइथाए। से नईरे गाँ लोक माने सेमानंकर समस्त नित्यकर्म करती। जहा कह राजू भाई, एई नईटा अछि बोली आमे बहुत शांति रे बंचुछंती। ए नई पानी को नहीं पिउछंती, खाद्य रे व्यवहार करूछंती एवं चाष कार्य रे मध्य व्यवहार करूछंती। तू ठीक कहलु मधु भाई। ए नई आशीर्वाद स्वरूप भगवान आमको उपहार देइछंती। जदि ए नई नथांता ताहले जणा नहीं आमे की असुविधा भोग करितांते। ओ एपाखरे सरस्वती पूजा पाखई आसुथिबारु गाँर संजय और विजय कथा हेले। अरे विजय, सरस्वती पूजा आउ 5 दिन रहिला। एथर आम गाँव रे सरस्वती पूजा करिबा ना करिबा नहीं। आर गाँव रे तो एबेठारु सजा साज्य कार्य हेलानी। आबे संजय, खाली तोर मोर कथा हेले कौन होई जिवो कि? पूजा करिबार तो कहार मन नहीं, तेणु कहार देखा दर्शन नहीं। हौ चाल, ए विषय रे आमे क्लब प्रेसिडेंट पाखरे कथा हेबा, देखिबा सिए कौन कहूची। दुई जन एपरी कथा होई गाँ प्रेसिडेंट पाखकू गले एवं सेठारे पहुंचिबा परे विजय कहिला, अरे प्रेसिडेंट मुन्ना भाई, आमे एथर सरस्वती पूजा करिबा ना करिबा नहीं। चालू ना ये पूजा विषय रे गोटे मीटिंग बसाइबा। अबे संजय और विजय, तुमे दुई जनकर ताहले एबे निद भांगिला। पूजा पाई मीटिंग पाखापाखी 10 दिन पूर्वरु सरिलानी ओ आजि ठारू गाँ रे टेंट बंधा कार्य हेबो। तुमर तो देखा दर्शन नथिला, एबे आसिकी कहूच कौन ना पूजा हेबो कि नहीं। यह सुनी विजय और संजय टिके लज्जित होई गले ओ गाँ रे पूजा हेबा कथा सुनी मध्य टिके खुशी हेले। एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला। राति हेबा परे गोटे भयंकर भूत भोकिला अवस्था रे जंगल रे बुलुथिला। बुली बुली से किछि शिकार न पाइबारु मधुपुर नई पाखरे पहुंची कहिला, अरे मु तो बहुत समय हेबो खाद्य खोजी खोजी थकी गलेनी। लागुचे मते आज खाद्य मिलिबो नाही, तेणु ए नईर पानी पेई रही जेबे ओ काली सकाळ हेबा परे खाद्य खोजिबे। भूत एपरी कही नईर पानी पीला। नईर पानी पीबा परे ताकू पानी बहुत भल लागिला। तेणु से कहिला, अरे बा, केते सुंदर पानी। एपरी सुंदर पानी मु मो जीवन रे केबे भी पी नथिले। जाउचे किछि दिन ए नदी कूल रे रही जेबे ओ खाद्य न मिलिले एई पानी पी भोक मेंटाइबे। एपरी कही भूत सेठारे रहिला। हेले भूत को पानी रे रहुथिबा दृश्य गोटे मदुआटे देखिला ओ से कहिला, अरे ये कौन? आम नई रे गोटे भूत रहुची। मते एसबु कथा आम गाँ लोकन को कहिबाकू पड़िबो, नहले ये भूत आम गाँ लोकन को गोटी गोटी करी मारिकी खाइबो। मदुआ एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से तांको गाँ रो किछि लोकन को कहिला, अरे गाँ वाला, दया करी नदी को पानी आनिबाकू जाओनी किंबा नदी पानी व्यवहार करनी। अरे रघु भाई, तमे जानिछ नदी हेउची आम जीवन। आमे नदी पानी व्यवहार न कले बंचिबु केमिति ओ नदी को जीवनी काहींकी? अरे भाई, मु काली राति रे मद पी आसुतिली। आसिला बेले देखिली गोटे भयंकर भूतटे आम नदी रे रहिला ओ से कहूतिला किछि दिन सेठारे रहिबा पाई। अबे रघु भाई, तो मुंड काम करूनी। लागुची काली राति रे तू टिके अधिक मद पी देइतिलु, तेणु तते अधिक निशा होई जाइतिला। कहिला कोन ना आम नदी रे भूत रहुची, तेणु जा एकथा आउ कहा पाखरे कहिबु। एसबु कथा सुनी मुखिया कहिले, अरे ए जदू, तू एपरी रघुर मजा उड़ाना। मानुछि से मद पिए, जदि से भूत को सतरे देखिथिबो ताहले भाब आम गाँ लोकंकर कौन हेबो। तेणु आज गोटे दिन केही भी नदी पाखकू पानी आनिबाकू जाउनी। ओह, आज राति रे आमे किछि जण नई पाखकू जिबु। जदि सेठारे सतरे भूत थिबो ताहले काली ठारू केही भी नई को जीवनी। मुखिया ठारू एपरी कथा सुनी रघुर मन टिके खुशी होई गला एवं राति हेबा परे मुखिया जदू और रघु नई पाखकू गले
ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ନଈ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ନଈ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୂତକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ନା ଏଟା ମଦୁଆଟା। ମଦ ପିଇ ଏପରି ମିଛ କହୁଥିବ। ଆମେ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ହେଲେ କାହିଁ ଏଠି ଭୂତ ତ ଭୂତ, ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦୁଆ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନଈତୁଠ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତଟେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ପାଇଗଲି ରହିବାକୁ। ଏଇଠାରୁ ମଣିଷ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ପାଖରେ, ତେଣୁ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆଟାର କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଖିଆ, ଯଦୁ ଓ ରଘୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଖିଆ ଗାଁରେ କହିଲେ, ଶୁଣ 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 ଗାଁବାଲା, ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବନି। କାରଣ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ରହୁଛି, ଯିଏକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥା କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ କାଲି ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣି। ଯଦି ସେମାନେ ନଈକୁ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଭସାଇବେ ଓ ପ୍ରସେସନ କିପରି କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏପରି ଭାବି କ୍ଲବ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କ୍ଲବ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ଚାଲୁଛି ତମେ ତ ଶୁଣିଥିବ। କାଲି ହେଉଛି ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭସାଣି। ଯଦି ଆମେ ନଈ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଭସାଇବା? ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ସିଏ ବୁଢା ଲୋକ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲ ଏ ଯୁଗରେ ଭୂତ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଓ ଏମିତିରେ ଆମେ ମଦ ପିଇବା ପରେ ସତରେ ଯଦି ଭୂତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଡରିବ। ବିଜୟର ଏ କଥାରେ କ୍ଲବ ଛୁଆ ନଈକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ହେଲା। ଭସାଣି ପାଇଁ ବେଣୁସ ବେଣୁସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସି କ୍ଲବ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ କ୍ଲବ ପିଲା ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗୋଟେ ବି କ୍ଲବ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଆସିଲେ। ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସିଲ। ବାକି କ୍ଲବ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଣ ଆଜି ଠାକୁର ବୁଡାଇବା ନାହିଁ କି? ଆରେ କଣ କହିବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, କାଲି ସବୁ ଭସାଣି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଭୂତ ଭୟରେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଠାକୁର ବୁଡାଇବା। ବିଜୟର ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ଠାକୁର ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ, ହେଲେ ଭୂତ କଥା ଭାବି 3 ଜଣ ଟିକେ ଡରିଲେ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୟ କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଡରନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ପଶି ଦେଖିବି। ଯଦି ପାଣିରେ କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁର ବୁଡାଇବା ଓ ଯଦି ମତେ ପାଣିରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଠାକୁରକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିଦେଇ ପଳାଇବା। ଏପରି କହି ବିଜୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ପାଣିରେ ପଶିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ପାଣିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଠାକୁର ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ବିଜୟ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିছে। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଶିକାରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଭୂତ ଏପରି କହି ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଏବଂ ଉପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ବିଜୟକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଆମେ ତୋତେ ଭସାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଭୂତ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତାକୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତକୁ ମାରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ବିଜୟ ହଠାତ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା
ଏହା ଦେଖି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ହଠାତ୍ ତୁ ଏପରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁ ଭୂତ ଦେଖିଲୁ କି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିଲା ବିଜୟ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। एकदा बिलुआ जंगल में बुलुथिबा बेले देखिला गोटिए झील मोबाइल को आगरे रखी नाचुथाए। यह देखि बिलुआ को बहुत भल लगिला, तेणु से कहिला, अरे ये झील तो भल नाचुचे, ओ ये कौन? ये जंगल रे तो ताको देखिबा पई केही नांती, हेले एठी एपरी एकला तारो सामना रे मोबाइल रखी नाचुचे काहेकी? एथिरे एमिति की लाभ पाउचे ए झील? ए विषय रे मते टिके संपूर्ण तथ्य जानिबा को हेले मते गोटिए मनीष को पचारिबा को पड़िबो। तेणु जाउची मनीष बस्ती आड़ू को जीवी एवं कहा को गोटिए पचारिबे। आउ एपरी कही बिलुआ मनीष बस्ती आड़ू को जीवारे लागिला। से जाऊं जाऊं गोटे लोक को देखी रही गला ओ पचारिला, अरे ए भाई मु हेउची गोटिए जंगल रे जीव, तेणु तुम मनीष मानक विषय रे मु किछि जानिनी, तेणु मु तुमको गोटिए कथा पचारिबी, दया करी मते ताहा बुझाई के कहबो। अरे भाई देखिछि जदि किए नाचे ताको अनेक लोक देखंती, ओ जिए भी नाचे से तारो नाच अन्य माननको देखाइबा को नाचे। हेले मु आज जंगल रे देखिली गोटिए झियोटे मोबाइल को आगरे रखी नाचुथाए, एथिरे तारो कोन लाभ हेबो? ओ से एकला काहे के नाचुची? मते टिके बुझाई के कहबो की? अरे ए बिलुआ, तू जहा को देखिलु से हेउची आमो गां डली। से स्टार लोक, तारो बहुत फैन फॉलोअर, ता ठारू सेल्फी नेबा पाई लोक पागल परी हुंती। ओ से जंगल रे रील बनाउथिला, से सिना एकला बनाउथिला ओ तारो नाच को केही देखु नथिले, हेले से मोबाइल रे रील रेकॉर्ड करी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिवो ओ ताकू अनेक लाइक मिलिबो, जहा द्वारा तारो अनेक फैन फॉलोअर हेबा सह ताकू टंका मध्य मिलुची। यह सुनी बिलुआ आश्चर्य होईगला, कारण जने एकला नाची ताकू इंस्टाग्राम रे छाड़ी पैसा इनकम करुची। एक कथाटा बिलुआर मन को पूरा पाईगला, तेणु से मने मने भाबिला से मध्य रील करिवो एवं अनेक टंका इनकम करिवो ओ तार मध्य अनेक फैन फॉलोअर होई जिवे। बिलुआ एपरी मने मने भाबी खुशी हैला ओ कहिला, अरे ए भाई मु ए रील करबा को चाहूची ओ मु मध्य भाइराल हेबा को चाहूची, कोन तुमे मते भाइराल हेबा पई सहायता करिबो की? जदि तुमे मते भाइराल हेबारे सहायता करिबो ताले मु जहा भी टंका इनकम करिबी सेतिरे तुमरो अधा आउ मोर अधा। होई रे बिलुआ, तू पागल होई जाइछु कि रे? कहिला कोन ना रील करी भाइराल हेबो आउ टंका इनकम करिबो। अबे तू हेउछु जंगल रो जीव, तेणु तोर नाच को किए देखिबो बे? तेणु तू जा जंगल रे बुली बुली शिकार कर ओ खा। कहिला कोन ना रील बनाइबो। रमेश रो कथा सुनी बिलुआ मन दुख करी सेठारु पलाई आसिला, हेले से तार मनरे भाबिदेला जेमिति हेउ से रील स्टार हेबो एवं टंका इनकम करिबा सह भाइराल मध्य हेबो। एपरी भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे से मोबाइल रखी रील बनाइला। ए माल पिउछो बोलो छो काई भल मनीष हे बनिया भाई, टेंशन रो होई जेबो फ्री। दुदुपी टिके टिके दुदुपी, सकाळु सकाळु दुदुपी, खरा बेले दुदुपी पी पी। एपरी बिलुआ रील बनाई पोस्ट कला। बिलुआर ए रील को गोटिए डाहाणी तार मोबाइल रो देखी कहिला, हा 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 हा, अरे ए बिलुआटा भल नाचुचे। अरे ए बिलुआटा को कोटे गोटे देखिला परी लागुचे। अरे हाँ हाँ मने पड़ीगला, एटा तो आम जंगलर बिलुआटा। ये तो रील बनाई कमाल करदेला। जेहेतु ये भल रील करुचे तेणु मु जाउछे या साथी रील बनाइबी ओ मु मध्य भाइराल हेबी। एपरी कही डाहाणी बिलुआ को खोजिबारे लागिला।
से खोजी खोजी शेषरे बिलुआ को पाईगला। बिलुआ डाहाणी को हठात तार सामने देखी बहुत जोरे डरी गला ओ भयरे सह कहिला, अरे डाहाणी ए डाहाणी एठारु पळा कहूची, एठारे तोर किछि भी काम नाही, मु तोर किछि भी असुविधा करिनी, तणु तू मोर किछि असुविधा न करी एठारु पळा कहूची। अबे चुप 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 कहूची, कहिला कोन ना मोर किछि करनी। अरे हे बिलुआ मु तोर किछि भी करिबिनी, बास मु एठाकू आसीबार कारण हेउची मते तोर रील बहुत भल लागिछि। तोर रील देखि मु तोर गोटे बड़ फैन हो जाइछि। हाँ आउ गोटे कथा, मते मध्य तो साथी रे रील बनाइबार अछि ओ मोर मध्य फेमस हेबा पई भारी इच्छा। जदि तू मो साथी रे रील बनाइबाकू राजी हेबु ताहले मु एठारे रहिबी, नहले एठारु पळाइबी। अरे मु मना करिबे काहेकि, मु एकतारे पूरा राजी अछि, कारण मोर मध्य जणे पार्टनर दरकार थिला। जा हेउ तू मते मिली गलु, तणु आजिटारु आमे संग होई रील बनाइबा ओ भाइराल मध्य हेबा एवं जहा भी टंका रोजगार हेबो ताकू आमे संग होई बांटी के नै जिबा। एहा सुनी डाहाणी राजी होई गला ओ कहिला, धन्यवाद बिलुआ, मोर गोटे बड़ स्वप्न थिला स्टार हेबा पई, हेले मु स्टार हेबा पूर्वर मरि गले। हेले एबे मते जहा लागुचे बंची थिला बेले जहा करि पारिले नाही ता मला परे होई पारिबो। मु एबे स्टार होई जेबे एवं मोर मध्य अनेक फैन हेबे। एपरी दुई जण कथाबार्ता होई खुशी हेले ओ तापरे दुहे मिसी रील कले। धीरे धीरे समय गड़िला ओ तांको रील पूरा सबुआडे भाइराल होईगला। गाँ दांडरे लोक छिड़ा हेले, खाली बिलुआ ओ डाहाणीर कथाबार्ता हेले। अरे गाँ वाला तमे तो देखिथिबो बिलुआ ओ डाहाणीर रील, विश्वास करो मु मोर जीवन रे अनेक रील देखलेनी, हेले ए दुई जनकर रील देखी एते मजा लागुछि जे ताकू शब्द रे कहि हेबनी। माने यांको दुई जनकर रील सबुठारु पूरा अलगा ओ मजेदार मध्य। अरे भाई तू सत कहलु रे, से दुई जण जेतेबेले रील बनाई नाचुचंती भारी बढ़िया लागुची। ओ ए रील केवल आमे बड़ लोक देखु नाहंती, बरं छोट छोट छुआ मध्य देखुचंती ओ मजा मध्य उठाउचंती। अरे मोर पुओ ओ झियो जेतेबेले न खाउचंती मु से दुई जनकू रील देखाई देउची, जहा द्वारा मो पुओ झियो बहुत खुशी रे खाउचंती। हाय संग माने देखि पारुथिबे मो वीडियो रे स्टार बिलुआ ओ डाहाणी अछंती। वर्तमान ए एरिया रो ए दुई जण स्टार यांकू देखिबा पई अनेक लोक आसुचंती, हेले एबे ए दुई जनकू आपण माने मो ब्लॉग रे देखि पारिबे। अरे ए बिलुआ भाई मो व्यूअर मानक पई प्लीज दुई पद कहिबो की? अरे जे माने ये ब्लॉगर बॉय बादल को देखुछ जल्दी जाई चैनल को टिके सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करे पूरा खेलाई दियो। भाई हम पाखो को बहुत दूर रो आसीचंती, ओ भाई हमर बहुत बड़ फैन, तेणु भाई को चैनल को ग्रो करि पारे पूरा हेल्प करो। एपरी भाबे धीरे धीरे बिलुआ ओ डाहाणी भाइराल हेबाकू लागिले ओ तांको पाखरे बहुत फैन फॉलोअर होई गला। अरे बिलु, आज जहा भी किछि आमे होई पारिछंती से सब आम परिश्रम जोगु संभव होइछे। दिन थिला मते लोक देखिले डरिबा सह छे छाकर करे घर विदा करुथिले, हेले वर्तमान एमिति समय जे भी मते देखुचे से डाकी मो साथी रे सेल्फी नेउचे ओ घर को मध्य डाकुचे। बिलुआ या पछरे तोर मध्य बहुत बड़ हाथ अछि, जदि तू मो जीवन रे न आसी थांतु ताले हुए तो ए सब खुशी मु केबे भी देखि पारि न थांती। तेणु तते हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। हई रे डाहाणी तू से परे जमा भी कहनी, या पछरे मोर जतिके हाथ अछि तोर मध्य सेतिके हाथ अछि। तोर मोर जोड़ी को लोके बहुत पसंद करूछंती, तो परे मते भी मध्य लोक बहुत भल पाउछंती। आज जहा भी टंका इनकम करूछंती किबा फैन फॉलोअर पाइछंती से सब दुई जनकर परिश्रम पाई संभवपर होईछि। अरे बिलुआ मोर मुंड को गोटे
ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆଇଡିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଓ ସେ ଆଇଡିଆ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଭି କରିବା। ଆମର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବ। ଆରେ ହଁ ହଁ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଶିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ ତୁ କହିଦେଲୁ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଓ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଦୁହେଁ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ରମେଶ ସହିପାରୁନଥିଲା। ରମେଶ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ସେ ନ ସହିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସେ ଜମା ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଲୁଆର ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିବ। ଅରେ ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ରମେଶ ସହିପାରୁନଥିଲା। ରମେଶ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ସେ ନ ସହିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଲୁଆର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସେ ଜମା ବି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଲୁଆର ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିବ। ଅରେ ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କହି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏପରି ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର କମାଇବା ସହ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ମିଳିଗଲା ଆଇଡିଆ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେ ଅଲଗା ହେଲେ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ। ଭିଡ଼ିଓ ବନା କମିବ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଲୁଆକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନିଆଁ ଲଗା କଥା ମୋବାଇଲରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା। ଆରେ ଦିନେଶ, କ'ଣ ହେଲାରେ ଏ ଯୁଗ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କରିବୁ ସେ ଦିନେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ଓ ତାର ସାହାରା ନେଇ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ଡାହାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହୁଛି କ'ଣ ନା ତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଲୁଆର ୟା ପଛରେ ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବିଲୁଆ ଆଜି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ କେବଳ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଏପରି ସାଙ୍ଗକୁ। ଏ ଡାହାଣୀ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ। ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଧୋକେବାଜ। ବିଚରା ବିଲୁଆଟା ପୁରା ଫସିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ବିଲୁଆ ଶୁଣି ପୁରା ରାଗିଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଡାହାଣୀକୁ ସେ ତା ସାଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଆଜି ତା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲା ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଧୋକା ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଡାହାଣୀ ଖାଲି ଆସୁ। ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜିଠାରୁ ତାର ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବୁ। ଏବେଠାରୁ ଏକଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି ଓ ଦେଖାଇଦେବି ବିନା ତାର ସାହାରାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବିଲୁଆ ରାଗିକି ରହିଲା ଓ ଏପାଖରେ ରମେଶ ବିଲୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇକି କହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଡାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଏପରି କହିପାରିଲୁ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ତୋର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ମୋର ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ ତୋର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥିରେ କାଟିଦେବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏପରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଲଗା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଏ 2ଟା ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଓ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି ତୁମର ଖୁସି। ଏବେ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବି। ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଇଦେବି ଓ ତାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଲାନି, ବରଂ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଓ ବିଲୁଆ ତା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରମେଶକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏପରି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଫସାଉନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମେ ତତେ ଫସାଉଥିଲୁ। ଆରେ ମୋର ବିଲୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବୁ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏହି ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା।